Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings to everyone. Teman-teman mahasiswa baru, saya menyampaikan selamat untuk Anda. Congratulations to the new students. Anda memulai babak baru. Anda menjadi mahasiswa. Anda disebut maha atas kesiswaan Anda. Anda punya tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada anak-anak muda lainnya. You start a new chapter as a student. You are called Maha or have power for your studies as a student. You have a much greater responsibility than other young people. Di Indonesia ada jutaan anak masuk SD, tapi hanya ratusan ribu yang hari ini bisa kuliah. Dan itu artinya Anda berbeda dengan yang lain. In Indonesia, there are millions of children entering elementary school, but only hundreds of thousands are currently able to go to college. And that means you are different from the others. Anda adalah sekelompok anak-anak muda yang punya kesempatan untuk mengembangkan diri, untuk maju, meraih masa depan, bukan hanya untuk Anda sendiri, tapi untuk kemajuan Republik, untuk kemajuan bangsa. Karena itu saya ingin berikan catatan. You are the group of young people who have the opportunity to develop yourself, to move forward, to reach the future, not only for yourself, but for the progress of the Republic and the nations. Therefore, I would like to give some notes. Anda akan kuliah. Tolong jangan hanya belajar di dalam ruang kuliah. You are going to college. Please, don't just study in the classroom. Kuliah Anda adalah di dalam ruang dan di luar ruang kuliah. Dua ini, kalau Anda disebut dirinya sebagai aktivis, maka jangan hanya aktivis di luar ruang kelas, tapi aktivis di dalam ruang kelas juga. Your lectures are inside and outside the classroom. So if you call yourself an activist, don't just be an activist outside the classroom, but an activist in the classroom as well. Di sisi lain, bagi teman-teman yang ingin belajar saja, hanya di kelas saja belajarnya, Anda akan masuk rombongan orang yang merugi. On the other hand, for those who want to learn, only in class will you be part of the group of losers. Karena di ujung masa kuliah, Anda hanya keluar membawa selembar kertas bertuliskan transkrip atau selembar kertas ijazah. Because at the end of college, you only go out with a piece of paper, with a transcript or a piece of diploma paper on it. Masa depan tidak bisa dibangun hanya dengan selembar kertas itu. The future cannot be created with just a piece of paper. Anda harus menjadi manusia baru, lebih dari sekedar peneliti, lebih dari sekedar pengajar. You must become a new human, more than just a researcher and teacher. Tapi Anda harus menjadi pemimpin di Indonesia. Anak-anak muda yang kata-katanya, langkahnya bisa membuat perubahan. Dan itu artinya belajar dari sekarang. But you have to be a leader in Indonesia. Young people whose words and steps can make a change, and that means you have to learn from now on. Saya sering menganalogikan hidup pasca kuliah itu seperti berenang di lautan. I often make an analogy. Life after college is like swimming in the ocean. Anda punya pilihan, mau belajar berenang saat sudah sampai ke laut atau mau belajar berenang di kolam renang. You have a choice. You want to learn to swim when you get to the ocean, or learn to swim in a swimming pool. Kalau di kolam renang, kedalamannya terukur, tekanannya terukur, suhunya terukur, arusnya terukur. Dan di sana Anda belajar berenang. The depth, pressure, temperature, and current are measured in swimming pool, and there you learn to swim. Atau Anda langsung terjun ke laut dan belajar berenang. Risikonya agak besar, belajar berenang di tengah lautan. Or you jump right into the ocean and learn to swim. Again, the risk is relatively large. Learning to swim in the middle of the ocean. Kalau Anda belajar berenang di kolam renang, risikonya jauh lebih terkontrol. Karena itu belajar berenang, belajar memimpin, belajar menjadi bagian dari masyarakat
ketika saat kuliah. The risks are much more controlled when you learn to swim in the pool. Therefore, you must learn to swim, live, and be part of the community in college. Dan Anda bisa lihat nanti, mereka-mereka yang banyak memberikan kontribusi buat masyarakat, mereka yang bisa berpengaruh, mereka yang bisa mendorong kemajuan, adalah orang-orang yang pada masa mudanya tidak hanya menghabiskan waktu di dalam ruang kelas, tapi juga di luar ruang kelas. And as you will see later, those who contribute a lot to society, who can be influential, and who can drive progress are people who didn't only spend time in the classroom in their years, but also outside the classroom. Karena itu jadilah pegiat, jadilah anak-anak yang aktif. Therefore, be an activist, be an active student. Saya sering mengatakan IP yang tinggi akan mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Titik. I often say a high GPA will land you on an interview call. Tapi kepemimpinan, kemampuan komunikasi, analytical thinking, itu yang akan mengantarkan Anda pada masa depan. But leadership, communication skills, and analytical thinking will lead you to the future. Kalau dulu SD ke SMP Anda perlu nilai tinggi, SMP ke SMA Anda perlu nilai juga untuk masuk SMA. Dan sekarang masuk di Sadar, Anda harus juga punya nilai yang tinggi dari SMA. In the past, from elementary to junior high school, you needed high scores. Then from junior high school, you need grades to enter senior high school. And now, entering college, you must also have high grades from senior high school. Sesudah Anda lulus kuliah, fase berikutnya Anda butuh lebih dari sekedar nilai. After you graduate from college, to the next phase, you need is more than just grades. Nilai itu penting, tapi lebih dari itu. Cuman jangan diartikan boleh IP rendah. Kalau IP rendah Anda dipanggil wawancara pun tidak. Jadi IP-nya jangan rendah, IP-nya harus tinggi. Value is significant, but more than that, you don't mean it's okay to have a low GPA. You won't even be called for an interview if your GPA is low. So, the GPA should not be low. The GPA must be high. Berapa minimal IP? What is the minimum GPA? Ada yang nyebut 3, 3,5, 3,25. Bahkan beberapa kali ada yang nyebut nama 4. Ya cobalah sebagai ikhtiar 4 boleh gitu. Some say 3, 3.5, 3.25, and some even say 4. So yes, try it as an effort for 4. It's okay. Tapi kita coba lihat dalam prakteknya, berapa target IP Anda? But let's see in practice, what is your target GPA? Usul saya, mumpung Anda masih baru kuliah nih, Anda cek. Kalau daftar beasiswa S2, berapa syarat IP minimalnya? Lalu Anda gunakan itu sebagai target, bahwa IP minimal saya segitu. My suggestion, while you just starting college, you check. What is the minimum GPA requirement if you register for master degree scholarship? Then you use that as a target. That is my minimum GPA. Hari ini tidak ada yang tanya IP Anda. Misalnya saya ditanya, Anis IP-nya dulu berapa? Enggak. Berapa lama saya kuliah? Enggak. Nanti Anda juga begitu. IP lama kuliah itu ditanyakan saat wisuda. Today, no one asks about your GPA. For example, I was asked, what was Anis' GPA before? No. How long have I been in college? No. Then you will too. GPA, the line of the lecture, was asked at the graduation. Yang kuliahnya cepat, IP-nya tinggi, senyumnya lebih lebar daripada yang tidak. Tapi dalam perjalanan ke depan yang dibutuhkan lebih dari itu. The one who lecture is fast and the GPA is high, the smile is wider than the one who doesn't. But on the way forward, it takes more than that. Saya tidak ingin menganggap enteng pelajaran di kuliah. Tidak, sangat penting.
I don't want to take college lesson lightly. No, that's very important. Tapi saya ingin Anda punya double track. Track akademik dan track kepemimpinan. Dua-duanya harus imbang. But I want you to have a double track, an academic and leadership track. Both must be balanced. Yang menekankan akademik sudah semua orang. Di kampus-kampus semua orang bicara soal akademik. Tapi saya melihat pentingnya track kepemimpinan. Everyone was already emphasizing academic matters. On campuses, everyone talks about academics. But I see the importance of the leadership track. Jadi bangun itu. Mumpung Anda punya kesempatan untuk melakukannya. Lalu Anda buat cita-cita. So, I built on the wall, you have to the change to the soul. Then you make a dream. Anda tuliskan berapa lama Anda mau kuliah, sesudah itu Anda akan melakukan apa, dan selama kuliah apa yang akan Anda kerjakan. You write down how long you want to study, what you want to do, and what you will do during college. Jangan jadi mahasiswa yang hanya rumah, kos-kosan, kampusnya hanya ruang kuliah. Jangan lakukan itu. Don't be a student who only stays at home, in boarding houses, on campus, or even just in the classroom. Please don't do it. Lalu Anda akan menjadi bagian dari dunia. Then you will be part of the world. Mahasiswa hari ini akan hidup seperti saya sekarang adalah mahasiswa 20 tahun yang lalu. Anda akan mengalami era 20 tahun yang akan datang. Today, you as students will live like I'm now. As students 20 years ago, you will experience the era of the next 20 years. Bayangkan Indonesia 20 tahun yang akan datang. Jangan bayangkan Indonesia sekarang. Imagine Indonesia 20 years from now. Don't imagine Indonesia now. Seperti apa potretnya? Apa peran Anda? Bagaimana kondisinya? What does the portrait look like? What is your role? And how is it? Hari ini Anda warga Indonesia dan Anda warga dunia. Today, you are citizen of Indonesia and you are citizen of the world. Dan menjadi bagian dari dunia, bahasa internasional. Saya garis bawahi, bahasa internasional, bukan bahasa asing. And being part of the world requires an international language. But underline it, an international language is not a foreign language. Karena bahasa asing itu bahasa yang digunakan orang asing. Tapi bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan percakapan antar bangsa. A foreign language is used by the foreigners. At the same time, the international language is used in conversation between nations. Seperti bahasa nasional, bahasa yang digunakan percakapan antar suku bangsa. It is the same with the national language used in conversation between ethnic groups. Kuasai itu sehingga Anda bisa menjadi bagian dari dunia, berkomunikasi dengan dunia, menyerap informasi dan menyebarkan informasi. Master it so you can be part of the world, communicate with the world, absorb and spread information. Lalu yang ketiga, kuasai state of the art knowledge, ilmu pengetahuan yang terdepan. Third, master stage of the art knowledge, the foremost science. Anda nggak bisa belajar sekarang hanya dengan ilmu-ilmu masa lalu. Kuasai yang terbaru. You cannot learn not only with past knowledge, master the latest. Dan kemampuan belajar menjadi amat kunci. Bukan kemampuan menguasai sebuah bidang, tapi kemampuan belajar di bidang apapun. And learning ability is key, not the ability to master a field, but the ability to learn in safe field. Karena sesudah Anda lulus, Anda belum tentu akan mendalami mengerjakan hal yang menjadi fokus Anda ketika masa kuliah. Tapi kemampuan Anda belajar akan membuat Anda menjadi pembelajar terus-menerus. Because after you graduate, you will not necessarily explore and work on the things that became your focus during college. But your ability to learn will make you a constant learner. Kalau Anda pembelajar, maka Anda akan punya peluang untuk bisa terus-menerus mengembangkan diri dan meningkatkan kontribusi. If you are a learner, then you will have the opportunity to be able to develop yourself and increase your contribution continuously. Teman-teman semua, mahasiswa baru, Anda sekarang memasuki fase yang benar-benar baru. As new students, you are now entering an entirely new phase. Karena itu, rencanakan dengan baik, catat
cita-cita Anda, catat keinginan-keinginan Anda, lalu lihat 4 tahun ke depan, 3,5 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan sebagai masa pengembangan diri. Bukan masa sekedar kuliah, mengembangkan diri. Therefore, plan well. Record your goals and desires. Then look at the next 4 years, 3.5 years, or the next 5 years as a period of self-development. It's not just about studying, but developing yourself. Sesudah itu adalah masa Anda mulai berkontribusi. Siapkan diri Anda dengan baik, kerjakan masa ini dengan sangat optimal. After that, it's time when you start contributing. Prepare yourself well and do this time optimally. Biarkan Anda menengok masa kuliah Anda dan berkata, untung saya masa kuliah tak hanya berada di ruang kelas. Saya aktif mengembangkan diri. Let's look at your college day and say, fortunately for me, my college years were not just in the classroom. As a result, I'm actively developing myself. Dan itu insya Allah nanti akan membuat jalan Anda ke depan akan jauh lebih lebar, jauh lebih menantang, dan Anda akan menemukan simpul-simpul baru keberhasilan yang membanggakan. And that letter will hopefully make your road ahead much more comprehensive and challenging. And you will find new knots of proud success. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.